बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे तवील अरसा कबल ऑस्ट्रिया में किसी पाकिस्तानी के घर जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। वो साहिब तामीरात के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे। आम से कम तालीम याफ्ता इंसान थे। दो शादियाँ कर रखी थीं। एक बीवी पाकिस्तानी थी और दूसरी मराकश से ताल्लुक़ रखती थी। हमारा मराकश की ख़वातीन के बारे में तसव्वुर है, ये खूबसूरत, स्लिम और स्मार्ट होती हैं, जबकि हमारी ज़्यादातर औरतें आम नैन नक़ूश की हामिल होती हैं। मगर वहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनकी मराकशी बेगम आम नैन नक्श की नाटे कद की खातून थी, जबकि पाकिस्तानी बीवी गोरी चिट्टी कश्मीरन थी। ये दोनों बेगमात ऊपर नीचे दो अलग अलग फ्लैट्स में रहती थीं। यूरोप में बैक वक्त दो शादियाँ रखना गैर कानूनी है। चुनाचे मुसलमान एक बीवी को सरकारी कागजात में डिक्लेयर कर देते हैं और दूसरी बीवी सिर्फ निकाह तक महदूद रहती है। ये लोग आम तौर पर डिक्लेयर बीवी को सरकारी और दूसरी को निकाही बीवी कहते हैं। उन साहब ने भी इसी किस्म का अरेंजमेंट कर रखा था। पाकिस्तानी बीवी सरकारी थी, जबकि मराकशी बीवी निकाही थी। ये कहानी यहाँ तक आम थी। यूरोप में ऐसे सैकड़ों लोग मौजूद हैं और उनकी दास्तान तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती है। असल कहानी इससे आगे आएगी। मैं उस ख़ानदान में चंद चीज़ें देखकर हैरान रह गया। ख़ानदान में मराकशी बीवी को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। वो पूरे ख़ानदान की सरबराह थी। वो साहब, उनकी पाकिस्तानी बेगम और बच्चे सब मराकशी खातून की बेइंतहा इज़्ज़त करते थे। पाकिस्तानी बेगम मराकशी खातून को आपा और पाकिस्तानी बच्चे अम्मा कहते थे। पाकिस्तानी बेगम की सबसे छोटी बेटी मराकशी बेगम की गोद में बैठकर उसके हाथ से खाना खाती थी। बड़े बच्चे यूनिवर्सिटी जाते थे, लेकिन वो भी सौतेली माँ से प्यार करते थे और दिल से उसका एहतराम करते थे। पाकिस्तानी बेगम अपने हाथ से अपनी सौतन को वज़ू कराती थी और उसके लिए जाए नमाज बिछाती थी। वो साहब भी दूसरी बेगम पर बार बार निसार होते थे। ये मेरे लिए हैरान कुन मंजर था। मैंने एक शाम उस साहब के सामने इस हैरत का इजहार किया। उसने कहकहा लगाया, दोनों बेगमात को बुलाया और फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। उसने बताया कि पाकिस्तानी बेगम उसकी कज़न है। ये मिजाज की तेज़ और गुस्से की सख्त थी। ये शादी के बाद बेगम को ऑस्ट्रिया ले आए। दो बच्चे हो गए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बेआरामी और बेसुकूनी थी। ये सारा दिन काम करते थे। शाम के वक्त घर आते थे तो बेगम की किलकिल शुरू हो जाती थी। बीवी की फरमाइशें और मुतालबात भी गैर मनतकी होते थे। चुनाचे उनकी ज़िंदगी दोज़ख बनकर रह गई। ये रोज़ आते जाते रास्ते में एक कॉफ़ी शॉप पर रुकते थे। उनकी दूसरी बेगम उस कॉफ़ी शॉप में काम करती थी। वो रोज़ खातून को देखते थे। खातून की आंखों में हया और लहजे में शाइस्तगी थी। ये हर वक्त काम करती रहती थी। काफ़ी शॉप में अगर कोई गाहक नहीं होता था तो वो कुर्सियाँ और मेज़ें साफ़ करना शुरू कर देती थी या काउंटर और किचन का सिंक रगड़ने लगती थी, और ये अक्सर औकात सीढ़ी लगाकर कॉफ़ी शॉप का बोर्ड साफ़ करने लगती थी। मैंने कभी इस औरत को कुर्सी पर बैठे नहीं देखा था। मैं उसकी अनथक मेहनत से बहुत मुतासिर हुआ। मैं ये देखकर भी हैरान रह गया कि इस खातून ने 3 साल कबल ये नौकरी शुरू की और ये आखिर तक उस कॉफ़ी शॉप के साथ चिपकी रही। इस दौरान दर्जनों मुलाजमीन आए और चले गए। कॉफ़ी शॉप के 2 मालकान भी बदल गए, लेकिन खातून ने नौकरी तब्दील न की। ये मामूली मुआवजे पर 5 लोगों का काम अकेली करती रही। साहब को आहिस्ता आहिस्ता खातून में दिलचस्पी पैदा हो गई। खातून भी इनमें दिलचस्पी लेने लगी। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि दोनों ने शादी का फ़ैसला कर लिया। खातून ने शादी से कबल 2 अजीबो गरीब शर्तें रख दी। इसकी पहली शर्त थी कि मैं तुम्हारी पहली बेगम और बच्चों के साथ रहूँगी, और दूसरी शर्त थी कि मैं मुलाजमत नहीं करूँगी, मैं घर संभालूँगी। वो साहब डरते डरते दोनों शर्तें मान गए। निकाह हुआ और वो साहब दूसरी बीवी को लेकर घर आ गए। पहली बीवी ने आसमान सर पर उठा लिया, लेकिन ये सिर्फ एक दिन का वावेला था। खातून ने अगले दिन पहली बेगम को 50% अपने हाथ में ले लिया और ये दोनों हफ्ते में बहनें बन गईं। वक्त गुजरता चला गया। मराकशी बेगम सलीकामंद थी, मेहनती थी, मोहब्बत से लबालब भरी हुई थी, अनथक थी, वसी दिल की मालिका थी और ये बेलौस भी थी। चुनाचे इसने खिदमत, मोहब्बत और सादगी से पूरे घराने का दिल मोह लिया। ये पूरे ख़ानदान का मरकज़ बन गई। वो साहब, उनके बच्चे और उनकी दोनों बेगमात बहुत खुश थे। साहब खाना ने दूसरी शादी के बाद बेइंतहा तरक्की भी की। यूँ वो हर लिहाज से शानदार, मसरूर और दिलचस्प ख़ानदान था। मैंने कहानी के आखिर में मराकशी बेगम से पूछा, आपने क्या जादू किया? ये अनहोनी हुई कैसे? खातून ने बताया, मराकश में बुज़ुर्ग ख़वातीन अपनी पोतियों और नवासियों को दुआ देती हैं, जा अल्लाह ताला तुम्हें फ़रिश्ता दे।
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری شادی کسی فرشتہ صفت انسان سے ہو۔ میری دادی بھی مجھے یہ دعا دیا کرتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی دادی سے پوچھا، اماں مجھے فرشتہ ملے گا کیسے؟ تو میری دادی نے جواب دیا، تمہاری شادی جس سے بھی ہو تم اس کے گھر کو جنت بنا دینا، وہ شخص شیطان بھی ہوا تو وہ فرشتہ بن جائے گا۔ میری دادی نے بتایا کہ فرشتے جنت اور شیطان دوزخ میں رہتے ہیں، اور دنیا کی جو عورتیں اپنے گھروں کو دوزخ بنا دیتی ہیں ان کے گھروں میں فرشتے نہیں آتے۔ میں نے دادی کی بات پلے باندھ لی، میں نے اس گھر کو جنت بنا دیا، چنانچہ اس گھر کے سب لوگ فرشتہ بن گئے، میری سوتن بھی فرشتہ ہو گئی۔ آپ اب دوسری کہانی بھی ملاحظہ کیجئے۔ میں لاہور کے ایک صاحب کو جانتا ہوں، یہ بدصورتی میں مجھ سے بھی چند ہاتھ آگے ہیں۔ کالا رنگ، منہ پر چیچک کے داغ، چھوٹا سا قد اور کمر پر کب، یہ چاروں طرف سے بدصورت ہیں۔ یہ امیر بھی نہیں ہیں، بمشکل گزارا ہوتا ہے، تعلیم بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کی بیگم بے انتہا خوبصورت، نفیس اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، یہ اپنے خاوند سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، یہ اس کا بچوں کی طرح خیال بھی رکھتی ہیں۔ میں اس عجیب و غریب کمبینیشن پر حیران تھا۔ میں نے ایک دن ان صاحب سے بھی نسخہ کیمیا پوچھ لیا۔ یہ مجھے سیدھا اپنی بیگم کے پاس لے گیا اور میرا سوال اس کے سامنے رکھ دیا۔ بیگم نے قہقہا لگایا اور بولی، عورت کو مرد سے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں، کیئر، محبت اور عزت۔ یہ شخص ان تینوں میں کمال ہے۔ مجھے انہوں نے جتنی کیئر، محبت اور عزت دی وہ مجھے میرے بھائیوں، میری ماں اور میرے والد سے بھی نہیں ملی، چنانچہ میں ہر وقت ان پر نثار ہوتی رہتی ہوں۔ میں نے حیرت سے اس صاحب کو دیکھا اور ان سے پوچھا، آپ نے یہ نسخہ کہاں سے سیکھا؟ یہ مسکرائے اور بولے، دنیا کا ہر مرد حور کو اپنی بیوی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ حوریں شیطانوں کو نہیں ملتی، انسانوں کو ملتی ہیں۔ آپ خود کو انسان بنا لیں، آپ کو دنیا میں بھی حوریں مل جائیں گی اور آپ آسمانوں پر بھی حوروں کے درمیان رہیں گے۔ یہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اور انسان کون ہوتے ہیں؟ اس نے قہقہا لگا کر جواب دیا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مقدس ترین مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقدس ترین مخلوق سے انسان کو سجدہ کرایا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس انسانیت کا جوہر تھا، اور یہ وہ جوہر ہے جس سے فرشتے محروم ہیں۔ ہم انسان اگر زندگی میں ایک بار انسان بن جائیں تو ہمیں حوریں بھی مل جائیں اور فرشتے بھی دوبارہ سجدے کریں۔ میں نے اپنے وجود میں چھپی انسانیت کو جگا لیا تھا، میں نے انسان بننے کا عمل شروع کر دیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میرا گھر اس حور کی روشنی سے بھر دیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا کا کوئی شخص اپنے اندر موجود انسانیت جگا کر دیکھے، اس کی بیوی خواہ کتنی ہی بوڑھی، ان پڑھ یا بدصورت ہوگی، وہ حور بن جائے گی، وہ اس کا گھر روشنی سے بھر دے گی۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔